जो सम्बलपुरी नृत्य अच्छी पान खाइबा कले कले चा पीवा फुकी जिते सब नाच अच्छी आम जो सम्बलपुर ताले यही सम्बलपुर नृत्य नहीं आसते मीना पंडित कला निकेतन हदनपुर तो दर्शक बंधु आम आम परिवेश पहुँची गले आम पहुँची गले आम अतिथि मैंने सम्मानित अतिथि मैंने पहुँची गले आम स्वागत करवा कि पूर्व आमर स्टेज परिवेशन किसी अच्छी एवं यही संगीत को जो शिक्षादान कर पिला शिखा जो गुरु ज्ञान साय मुझे स्वागत करी सी गोटे कंठरे गुरु कंठरे गोटे सुंदर गीत परिवेशन करेंगे से आम पा समस्त कहूँ से स्टेज आसी चेयर फेयर साइज करके अतिथि मान निमंत्रण करवा तेणु ज्ञान सन को मुझे वेलकम करुच्ची जोरदार कर जाओ स्वागत कर जोर से ताली जाओ श्रावण पूर्वा पवन बहि राई पुराण श्याम की बुझता मन घूरे राई पुराण माझी श्रावण पूर्वा पवन बहि माझी घूरे राई पुराण श्याम की बुझता मन घूरे राई पुराण
अपनार किए तार परमास पुणी गाहियो निज घर जाने ना ये परोए किए पुणी अपनार किए तार परमास पुणी गाहियो निज घर कहरे माझी किए बाजी कहरे माझी किए बाजी तुझे तार पाठ पढ़ी सारा पर चले ट्यूशन हबू ट्यूशन सरला पर चले पाठ पढ़ी खटर बस मुझे पढ़ाऊँगी से भाई छोटिया छोटिया ध्यान पिला प्रति दिखते निश्चित पिला माने बहुत आगू जाते गोटे समय काढ़े पिला माने कौन शिखी शिक्षा कौन दि जाए अरे तो ये शिक्षा दी जाए एतिक समय भीतर तू आपको प्रैक्टिस करके जा अभ्यास कर पाठ पढ़ ये हूँ आमर कर्तव्य ये कर्तव्य को आम यदि भूली जा निश्चित पिला पिला माने आगू जापर मुझे गोटे छोटिया छोटिया कथा कहूँ आमर स्टेज हो गला आम एवं अतिथि मान निमंत्रण करूँ राज्य निर्देश आसले आम अतिथि निमंत्रण करूँ तेणु टिके एवं समस्त जोरदार करता दिंतु आम अतिथि मान निमंत्रण करुचु से स्टेज को आसवे एवं ता सहित आज मंच टिके रंगीन करेंगे आशीर्वाद भल पाइबा एवं स्नेह श्रद्धारे ए मंच को प्रदेश को निमंत्रण करुच्ची एवं चली जा सार टे मुझे सार सहित परिचय बहुत 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 दिन तेणु सार को भल जानी तेणु धन्यवाद सार को एवं प्रोग्राम को आगू नापी मु सार को अनुरोध करुच्ची बहुत बहुत धन्यवाद दीपक मु दीपक कहूँ मोर सांग सान भाई बोली किंतु नृत्य जगत रे पिला मान को शिक्षा दबारे दीपक जने अनन्य कोरियोग्राफर ए कार्यक्रम जहाँ सबुठारु रंगीन ताको रंगीन करिबारे वा पिला मानक पादरे जे घुंगुर बांधिबार दक्षता देइचंती दीपक दीपक सार समस्ते आपण माने ताको देखुथिबे बोध हुए बीणापाणी कला निकेतन सबु पिला मानंकु जदि आज ऊपर को जाऊ थांती ताहले दीपक सार लगी मैं धन्यवाद दूची एवं आज यही संध्यार आपण मानंकु जो सभार कार्यक्रम अच्छी जेहेतु वार्षिक उत्सव मु प्रथमे आमंत्रण करी श्री श्री जगन्नाथ महाविद्यालय जे अध्यक्ष अछंती एवं ये माटी रे तांकर बहु परिचिति अच्छी तांकर मामू घर गाँ श्रीयुक्त अतुल बल महोदय को आज मुख्य अतिथि भाव में से मंच उपर को आसवे एवं तांको सहित जे मंच उपर को आसवे पंचायत हाईस्कूल कसणटार जे प्राक्तन प्रधान शिक्षक जने कवि भाव में आम ओडिशा रे तांकर परिचिति अच्छी सचित्र कुमार बेहुरा महोदय मंच उपर को आसवे
ଏବଂ ବୃତ୍ତିରେ ଅଧ୍ୟାପିକା କିନ୍ତୁ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତାରେ ରାଜନଗରରେ ଜଣେ ନାରୀ ସଂଗଠନର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଭଗବତୀ ରାଉତ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ଏବଂ କଳାନିକେତନ ବୀଣାପାଣି କଳାନିକେତନର ଜଣେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କୁନ୍ଦୁପୁରର ଯଦିଓ ବୃତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଳା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନୁରାଗ ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଠୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏବଂ ସୁଜାତା ନାୟକ ଯିଏକି ପୁଣ୍ୟତୋୟା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଠିକି ଟାଣି ଆଣିଛି କେବଳ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଆଜିର ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇ ଉଠୁଛି କାରଣ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ମଞ୍ଚ ହେଇଛି ଏହା ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ନୂଆ ମଞ୍ଚ ହେବ କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଯାହା ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ନାଇଟ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ବୀଣାପାଣି କଳାନିକେତନ କରୁଛି ଯାହାର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ରାଜେଶ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା କାରଣ ଯାହାଙ୍କର ଶ୍ରମ ଯାହାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆଜି ଏତେ ରଙ୍ଗୀନ କରି ତୋଳିଛି। ତେବେ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଆମର ବାଗଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜିର ସଭାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। कुन्दिन्दु तुषारहार धवला जास्यत पद्मासना जा वीणा वरदंड मंडितकरा जा शुक्ला वस्त्रान्युत जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषं जड्यापहा ऐले सरस्वती निर्मल वर्णे रत्न विभूषित कुंडल कर्णी गलारे गजमती मुकुताहार दियोमा सरस्वती विद्या भंडार। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। प्रतिष्ठाता जहाँ को कहूली राजेश लेंका से पिलामानक द्वारा आमर अतिथि मानक पुष्पगुच्छ प्रदान करी तांको संबर्धित करिवे
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେମାନେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୀଣାପାଣି କଳା ନିକେତନର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।
देवदासी जनक ऐना आगरे निजको सजाड़ी हुए देहरे बेश परिपाटी एवं पादरे घुंगुर आउ मथारे सिंदूर नाउ थाए। आमे देवदासी कहले आम ओडिसी संस्कृतिर सबुठारु गोटे बड़ अंग नृत्यर एवं सेई नृत्य रे जेतेबेले देवदासी जनक ऐना सामने छिड़ा है निजको सजई होउथिले सेतेबेले रातिर अनेक निझुम प्रहर केही नाहंती पाखरे हठात देवदासी देखिले पछपटरे जणे छिड़ा होइछन्ति। देवदासी बड़ आश्चर्य हेले जे जगन्नाथ संस्कृति रे देवदासी जो सिंदूर पिंधंती ताको केही देखंती नाही बा केही देखिछन्ति जदि से बंचंती नाही एवं तांको पादर घुंगुर केवल गोटे लोक शुणा उद्दिष्ट ता छड़ा आ द्वितीय लोकों कान पर्यंत देवदासी नृत्यर झंकार जाए ना। से दिन देवदासी जहाँ को आम ग्रीन रूम कहूँ बा पेंटिंग होते बा सजासजी करुले निजको से आश्चर्य हो गले कहले ये लोक किए एते विगत राति विलंबित राति मो पछरे कहीं जने पुरुष कहीं छिड़ा एवं मते देखि हसुची कहीं किए से किंतु से पुरुष जनक हसी हसी कहले देवदासी तमे मते दीटा प्रश्नर उत्तर दियो मु ये रातिर विलंबित प्रहर तम ये कक्षर अपसारण हो जीव कहले कौन ना तमे सिंदूर कहा पिंधुच। देवदासी कहले ताहा भी मु कहि परिबि नाही कहले तमे तो जीवन सारा केबे पुरुषर मुह देखि ना तमे जने नारी जन्म होइछ तमे बाहा होई थांता तमर गोटे पुरुष थांता तमर गोटे संसार थांता किंतु देवदासी से दिन कही ये मो मथारे जो सिंदूरटी अच्छी से सारा जीवन जनक पाई उत्सर्गीकृत हो जाइए सी होचंती जगन्नाथ कहले आ ये पादरे घुंगुर कहीं बांधुच ना ता भी मध्य ये घुंगुर मु कहीं बांधे तार कारण मात्र होचंती से जगन्नाथ मु जदि जीवन सारा समग्र मोर यौवन को मु उत्सर्गीकृत करिछि ताहले सेही जगन्नाथक पाई आ मो पादरे जदि मो घुंगुर बांधुछि ताहले सेही जगन्नाथक पाई आ छड़ा केही ये कथा को जानी नाहंती कि देखिबा पाई मध्य साहस करि नाहंती आपण किए एही कथा कहिला बेलको पुरुष जनक सीधा से कक्षरु अंतर्हित हो गले। से दिन देवदासी जानी जे मोर ये निषिद्ध रूप को ये निषिद्ध वेश को केवल से चका आखि छड़ा अन्य कौन सी आखि आउ देखा संभव नुह ये लोकटी मो कक्षर बाहरी जापारि था ये निश्चय जगन्नाथ होते। आम ओडिसी परंपरा रे नृत्य से देवदासी पाखर ही आरंभ होती
ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଚ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ଏଇଠିରୁ ହିଁ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ବୀଣାପାଣି କଳାନିକେତନ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଯେତେବେଳେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବନ୍ଧାଏ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଛାଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦେବଦାସୀର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବନାଟି ରହିଥାଏ ଏବଂ ରହିଥାଉ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ବୀଣାପାଣି କଳାନିକେତନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଗେଇ ନେଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁଥିରେ। ଏବେ ମଞ୍ଚକୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମେ ଆମର ଯିଏ ଅଛି ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସଚିତ୍ର କୁମାର ବେହୁରା ମହୋଦୟ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବା। ଏବେ ସଚିତ୍ର କୁମାର ବେହୁରା। जय जगन्नाथ। धन्यवाद प्रदीप सर। उपस्थित मंचासीन समस्त अतिथिवृंद एवं सम्मुखरे उपस्थित थिबा समस्त माँ मौसी जनसाधारण समस्त को मो अंतरर भक्तिपूत नमस्कार। मु भावुछि मु आज एठा को आसी गोटे सुजोग पाइछि जे कला को भल पाउथिबा एते संख्यक लोक एठी उपस्थित अछंती एवं मदनपुर रे एभली गोटे अनुष्ठान अछि मु पूर्वर मध्य जानि नथिली। तेणु मु आपण मानकु मु भी भाबी पारुनी जेउ माटी जेउ मनीष कला को एभली भाव रे भल पाई पारंती तेणु सेमाने निश्चित भाव रे अंगे अंगे कलार स्वाद को अनुभव करिसंती। मु केवल एतिकी कहिबी केन्द्रापड़ार जणे संतान भाव रे मु मध्य गर्व अनुभव करुछि। आमर माटी होउछि कलार माटी। केन्द्रापड़ा जदि कंदारा सुर को बद्ध करी बलदेवजीव सिद्ध बलदेवजीव को केन्द्रापड़ा कले ताहा जदि आमर पुराणर आख्या होइथाए मु कहबी नहीं कोठी ना कोठी उत्कल होउछि कलार राज्य एवं केन्द्रापड़ा होउछि कलार केन्द्र केन्द्रापड़ा एवं तार प्रमाण मध्य रहिछि। आम माटी सृष्टि करिछि अनेक असंख्य स्वनामधन्य कलाकार ओडिशा रे। मु आरंभ करी सेठू बाणी निमाई हरिचंदन ठारू जहाँकर भजन समग्र ओडिशा रे ओडिया मानकर हृदय रे सिहरण सृष्टि करुथिला। तापरे सेई भजन सम्राट भिकारी बड़ जहाँ को भजन न शुणिले बोधहुए जगन्नाथ बड़ भोग खाती नहीं बा एमती गोटे ओडिशा एमती कहीं ओडिया नहीं पृथ्वी रे जे कोठ भोग किया मोचका आख्या न शुणी एवं जो भजन शुणीदेले स्वत निद आसी जाए शोला बेले। एवं जदि संगीत रे आउ सम्राट कहवा अक्षय महांती माटी हूँ केन्द्रापड़ा, राखाल महांती माटी हूँ केन्द्रापड़ा, नाट्यकार गोपाल दास माटी हूँ केन्द्रापड़ा। एते गौरवमय इतिहास आमर कलार केन्द्रापड़ा। तेणुक आमे कौटी ना कौटी से कला को विस्मरी जाउछंती। आमर ऐतिह्य परंपरा लोककला को आमे पासरी जाउछंती। जो नृत्य वर्तमान कला कहले आ कला को संगीत बा चित्रकला या कला बोली कि आमे बुझुनु स्थापत्य कला कला कहले केवल नृत्य कला को आमे प्राधान्य दउछंती। जोठी भी आपण देखंतु सबु प्रोग्राम रे डांस होउची, रेकर्ड डांस होउची एवं सेथिरे आमे जो लोकनृत्य को भूली जाउछंती। आमे मॉडर्न डांस रे नाचुछंती पिला माने किंतु एठी जो स्टेज रे शो होउथला संबलपुर नृत्य होउथला ताहा कोठी ना कोठी आम लोकनृत्य प्रति आम मानकर रुचि को एठी परिप्रकाश करूची। तेणु आमर मध्य गोटे लोकनृत्य थिला ए अंचल रे घोड़ा नाच नृत्य थिला, दासकाटिया नृत्य थिला, आमर दक्षिणी नाच थिला, चंपू गान करा जाउथला बनमालींकर, बलदेव रथंकर, सी सब आज लुप्त प्राय हेलाणी। तेणु जदि ये कला बंचीब ये आमर उत्कल जो ऐतिह्य संपन्न कला को बंचाई रखा पड़ो जोटा कि लोककला सहित आमर श्रेष्ठ कला हूँ ओडिसी नृत्य, ओडिसी संगीत। यह शिक्षा दान कले आम मान भितर से कला बंचिकी आपण मानकर केवल गोचरार्थ मु कहूँ गतकाली मु गोटे एनालिसिस देखुली टीवी रे जे आमर राम मंदिर प्रतिष्ठा है उत्तर प्रदेश अयोध्या रे से जो स्थापत्य कलार नमूना आपण मैंने टीवी रे देखिथिबे आम केन्द्रापड़ार
ଓଳାଶୁଣୀ ପାଖରେ ଥିବା ବନ୍ଦରଶୈର ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ 120 ଜଣ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ସେଠି ମାସ ମାସ ଧରି ସେଠି ତାଙ୍କର ହସ୍ତକଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସୂଚଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଳା କୋଣାର୍କର କଳାକାରମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଆବୁଧାବିରେ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରଟିର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଥିଲେ ଟିଭି ବାଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ରାଜସ୍ଥାନର ଅଧିକ ମାର୍ବଲ କଳାକାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୋଣାର୍କକୁ ନେଇ ଆମର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ କଳା କହୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଟି ଝଲକ ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କର ପ୍ରସ୍ତରରେ ଖୋଦିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟର ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଦେଶ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆମେ ତାକୁ ବିସ୍ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଆମର ପୂର୍ବ ସେଇ କଳାକୁ ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ଲୋକମାନସରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏବଂ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଯୁଗରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁଗ କହୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାରିତା ଯୁଗ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଟିଭି ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଅଛି। କଳାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁଛୁ, ଫଲୋଅପ୍ କରିପାରୁଛୁ, ଲାଇକ୍ କରିପାରୁଛୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିପାରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କଳାକାରର ମାନ ବଢ଼ୁଛି, ଅର୍ଥ ବଢ଼ୁଛି, ରୋଜଗାର ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ପାଠ ତ ପଢ଼ି ସମସ୍ତେ ଅଫିସର ହେଇପାରିବେ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ପଇସା ଦେଇକିନି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧନୀ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କଳାର ଧନୀ ହେବା ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଐଶ୍ୱରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯାହା ପାଖରେ ସେ ଗୁଣ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମା ମାନେ, ଭାଇମାନେ ବା ବାପାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଖରେ ସେ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଗୁଣିଆ ପାଖରେ ଆଣି ତାକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ତାକୁ ଟିକେ ଘଷି ମାଜିକି ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପର କଳାକୃତି ଦେଇ ତାକୁ ତାର ଗୁଣ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ତାକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇଦେବ। ଏବଂ ଆପଣ ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ, କଳାକ୍ଷେତ୍ର ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରେ, ସେ ଚିତ୍ରକଳା ହେଉ ବା ସଙ୍ଗୀତ କଳା ହେଉ, ଯେ ଏଥିରେ ପଇସା ସହିତ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଖ୍ୟାତି ମିଳିବ ଏବଂ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଗ୍ଲାମର, ସେ ଗ୍ଲାମର କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟି କଳାକାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ, ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ିଆନ ଭାବରେ ବା ଜଣେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଦନପୁର ବା ରାଜନଗରର ପିଲା ଭାବରେ ତାର ଖ୍ୟାତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବ। ଏହା ହେଇପାରିଲେ ଆମର ମଧ୍ୟ ତା ଗର୍ବ ଗୌରବ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଏତିକି କେବଳ କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ମୋତେ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ଉତ୍କଳରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ। ମୁଁ ତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟରେ ମୋର କିଛି କୃତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଳା। ଯେକୌଣସି କଳା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଆସ ଏବଂ ତାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଆସ। ଗୋଡ଼ଟଣା ନୀତି ଛାଡ଼ି ତାକୁ ଟିକେ ଠେଲି ଦେଇ ଉପରକୁ ପଠେଇବା, ତାର ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତା ପିଠିରେ ଟିକେ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେବା, ତାଳି ମାରିବା। ସେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମର କଳାର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଉତ୍କଳ କଳାର ଦେଶ ବୋଲି ଇଏ ଯଥାର୍ଥରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ। ଏହା କରିବା ପଛରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତି 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 ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି କଳାପ୍ରେମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ର କଳାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଉତ୍କଳ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏବେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପିକା ଭଗବତୀ ରାଉତ, ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ସେହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। जय माँ सरस्वती देवी। आज वीणापाणी कला निकेतन जो प्रोग्राम आयोजन होती, ये भव्य प्रयोजक जे एठिकार एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार लेंका, प्रथमे तांको मो धन्यवाद देवी जे एमिति एक सुंदर भव्य आयोजन ए मदनपुर अंचल रे करि पारंती। मंचासीन समस्त अतिथिवृंद, मुख्यतः मोर गुरु अतुल सार, प्रदीप भाई, भास्कर भाई, ता सहित मंच सम्मुखें उपस्थित थिबा अभिभावक, मोर कुनि कुनि पिला समस्त को ए संध्यार शुभेच्छा और शुभकामना। जहाँ कहले पूर्वर सार, ए माटी केन्द्रापड़ा माटी गोटे कलार माटी। प्रकृत रे
केन्द्रापड़ा और कला सहित किसी ना किसी सामंजस्य रोचे। निश्चित भाव में ये केन्द्रापड़ा आमर कलार माटी। एठी डीएवी पब्लिक स्कूल ना, मदर पब्लिक स्कूल ना, भंज कला निकेतन ना, पिला मानकु बड़ बड़ स्कूल पाठ पढ़ा, नाचवा शिखा, गीत बोलवाई। ता सत्वे भी एठी बहुत एते भल लोक अछंती जे से निजे बुझीचंती भाबीचंती आमर ए केन्द्रापड़ा राजनगर मदनपुर एरिया रे मध्य एक सुंदर कला निकेतन खोली चंती। सेठी जो पिला माने अध्ययन करचंती मुख्यतः तांक अभिभावक मानकु मु धन्यवाद देवी। एमती एक कला निकेतन आमर आपण मानक पिलार सुप्त गुणावलीर विकास पाई ए स्कूल ले नाम लिखैचंती। मु देखुथिल सुंदर चित्र, सुंदर नाच, आम पिला मानक भीतर प्रोत्साहन दबा सेतिकी कले आम पिला बहुत आगक जीव। तेणु एठी ए जो मदनपुर माटी, ए जो भव्य आयोजन समस्तंकर मन भितर आसुथिबो मो पिलाटी एठी नाचिले कि गाइले सतरे कण गोटे टॉप लेवल ले जे नाची पारिबो, गाई पारिबो। पिला मानकु जो छोट पिला माने आसंती मु गोटे छोटिया कथा कहबी समस्त को जे समस्त भितरे किछि ना किछि भरपूर संभावना अछि। से संभावना को संभव रे परिणत करबा को हेले आम समस्तंकर आवश्यकता अछि। अभिभावक मानकर आवश्यकता अछि, गुरु मानकर आवश्यकता अछि, जो कला निकेतन अछि तार मध्य आवश्यकता अछि। समस्तंकर सहयोग रे आम पिलाटी संपूर्ण हे पारिबो। से गीत रे हो कि नाच रे हो कि गोटे चित्रकला रे हो। ये भारत वर्ष गोटे चित्रकलार देश। एठी जेतेबेले म सभ्यता आरंभ होईछि, आम संस्कृति आरंभ होईछि, एठी गीत आम चारु चित्रकला आमको परिचय देछि। तेणु आमे समस्ते से चारु चित्रकला पाई गर्व अनुभव करबा सहित ताको केमती आगु को नबा सेथिरे आमे सब बेले समस्ते पिला मानको सहाय्य सहयोग करबा। पिला मानको गोटे कथा कहबी, गोटे सार कहले मत अल्प समय कहया को मो छोटिया कथाटा कहबी। गोटे पिलाटे तम भली गोटे पिलाटे बाहर जाए गोटे बड़ वैज्ञानिक हैला। से प्रति वर्ष गाँ को फेरती, गाँ को आसती। ताको गाँ रे कई बापा भाई बंधु कई सेमती लोक नथिले, किंतु प्रति वर्ष गाँ को आसती। से ताको गाँ लोक पचारिले तमे बारंबार कहीं गाँ को प्रति वर्ष आसछ? से कहले मु गाँ को आसुची मोर जड़े गुरु को देखा करने। कहले तुम किए एमती गुरु अच्छा तुम गाँ को देखा करने आस? से गुरु को विषय रे से वैज्ञानिक जनक कहले जे मु जो स्कूल ले पाठ पढ़ुली सेते मोर से गुरु थिले। से कहले कौन स्कूल रे ना कॉलेज रे ना कोठी? मना कले नाई, से स्कूल कॉलेज रे मोर गुरु नथिले। मोर गोटे मोर स्कूल ले पाठ पढ़ला बेले गोटे क्लास रे जने सार अब्सेंट थिले, सेही एडजस्टमेंट क्लास रे ही से सार हम कते पाठ पढ़ी थिले। मते कहिथिले पचारि थिले जे से क्लास रे पचारा जाइथिला जे 86,400 टंका जदि मु गोटे पिला को दे देबी से पिलाटे कौन काम लगेब? समस्त पिला कहले, किए कहला मु चॉकलेट किनिबी, किए कहला ड्रेस किनिबी, किए कहला मु साइकिल किनिबी, किए कहला मो सान भौन की ड्रेस आन किनिदेबी। किंतु गोटे पिला छिड़ा ही कहला से जो 86,400 टंकाटा मु ठीक काम लगेबी। तेणु ठीक काम से कहले कौन से 86,400 टंका सहित तुम वैज्ञानिक हबार कौन सामंजस्य अच्छी? से कहले 86,400 सेटा टंका नथिला, आम गोटे दिनर सेकेंड थिला। आमे गोटे दिन है 86,400 सेकेंड। कहले तुमको जब 86,400 सेकेंड जो पैसा आकार से कहले दि जाए तुम कौन कर? से कहले ठीक काम लगे। तेणु मु सेउठु निष्पत्ति नहीं जे से जो गोटे गोटे मिनिट गोटे गोटे सेकेंड मो पाई मूल्यवान थिला, मु ताको सद उपयोग कली, आज एते बड़ वैज्ञानिक होइछि। तेणु से समस्त भाविले जे एते आम गाँव रे मध्य एमिति लोक गुरु अछंती, गोटे गुरु को कथार प्रभावित होई गोटे पिला जाइकरी वैज्ञानिक हो पारला। तेणु ये हला गुरु को कथा जे जड़े जदि गोटे आदर्श गुरु द्वारा अनुप्राणित हुए, ता कथा को माने, ता आदर्श रे से परिचालित हुए, निश्चित भाव से कौनसी जगार टॉप रे जाई पहुँचबा। तेणु एठी कहिबार कथा जे पिला माने जो गुरु को
ठारे द्वारा आप पाठ पढ़ुंट जो चारु चित्रकला शिखुंट कि गीत शिखुंट नाच शिखुंट आदर्श प्रथम अनुप्राणित हवा दरकार आउ से जो समय जाऊँगी से समयानुवर्तित हवा दरकार तेणु जदि आमे गुरु आदर्श अनुप्राणित हवा समयानुवर्तित हवा कठिन परिश्रम करवा आउ निश्चित भाव में आमको सफलतार द्वारा खोली खोली जीव तेणु काली तम किए न कही पार तुम समस्ते जड़े जड़े कौन सी गोटे विराट बड़ स्टेज रे न नाचुव कौन सी गोटे गोटे पाठ पढ़ले जड़े आईएएस अफिसर हो जदि जड़े तुम गोटे भल नाच कल भल गीत गाइल गोटे ग्लामर पिला हेल ताले सारा विश्व तुमको मन रखिब सारा विश्व तुमको जानिब जे कि तुमको आउ कहार आवश्यकता पड़ो ना तुम निज परिचय निजे सृष्टि कर तेणु भाई समस्त आह्वान गोटे छोटिया कथा कहबी जदि आम आदर्श बंचा हवा पड़ो तेणु प्रथमे गोटे कथा कहबी स्वार्थ पछरे धाइले आमे आमको निंदा करेंगे जदि अर्थ पछरे धाइबा आमर से अनर्थर कारण हम जदि आम मरीचिका पछरे धाइबा दिने मरणर कारण हम जदि आम मिछ पछरे धाइबा निश्चित आम गोटे बड़ पाप अर्जन करवा तेणु आम जदि गोटे सच्चा गुरु पाखरे स्वच्छ गुरु पाखरे स्वच्छ मनीष द्वारा अनुप्राणित हवा निश्चित भाव में आम लक्ष्य बहुत निकट तेणु ए संध्यारे एतिकी कथा कही मोर समस्त अभिभावक आउ पिला मानकु मोर पुणी आउ थरे शुभ संध्या शुभेच्छा और शुभकामना मु एतिकी कही मो कथा रखुछि। धन्यवाद मैडम। एबे आम समस्तंकर प्रिय एवं आम समस्तंकर परिचित मध्य राजनगर महाविद्यालय अध्यक्ष श्रीयुक्त अतुल बड़। शुभ संध्या। कुनी कलाकार माने अछंती जो माने कि ए अनुष्ठान में गर्व और गौरव मु विशेष किसी कहिया को आसी नाही कारण पिला मानकर नृत्य गीत संगीत भितर आमे सब विराट विराट व्यवधान ए व्यवधान गुड़ा शीघ्र सरीजा दरकार पिला मानक मजगुल हवा को दिया जाऊ आनंद हवा को दिया जाऊ विभोर हवा को दिया जाऊ से माने विभोर हुंतु ता हसरे ये जगत हसु। बंधुगण मु केवल गोटे सतर्क सूचना जो माने कलाकार बा जो माने कला को भल पाउछंती एवं कलाकार मानकर पितामाता अभिभावक तथा गुरु मानकु गोटे सतर्क बाणी शुणेकरी जीवे एठी आमर ब्रह्म पुराण रे संगीतर उत्स संपर्क में आलोचना करा जायछि सेथिरे चमत्कार स्टोरीटी अछि आपण माने जो माने नृत्य करूछंती एवं जो माने नृत्य गुरु एठी अछंती से माने पिला मानकु शिक्षा दियंतु जे मंच ऊपर को उठिवा बेले से ए ब्रह्मांडर त्रिभुवनर सर्वश्रेष्ठ नृत्य शिल्पी महादेव शिव को आराधना करी मंच को जीवे कारण शिव होचंती नटराज। संगीतर उत्सव ब्रह्म पुराण रे जोड़ा अच्छी ता एही परी संक्षिप्त रे मु कहि दउची महादेव शिव सती को उद्धार करी कैलाश अभिमुखे जाउथिले नारद सेठी देखले तांकू एवं सेटा को से विष्णु को कम्युनिकेट करिदेले नारायण को कम्युनिकेट करिदेले जे महादेव शिव सती को उद्धार करी आणुछंती कैलाश पर्वत को। विष्णु सबु देवादेवी गंधर्व यक्ष मान को डाकी गोटे सुधर्मा सभा आयोजन कले एवं सुधर्मा सभा रे नाच गीत संगीतर आसर जमिया आयोजन कले। हठात नारद कहले मु गीत बोलिबी। नारद को भीतर गोटे अहंकार थिला जे से त्रिभुवन रे सबुठारु श्रेष्ठ संगीतज्ञ श्रेष्ठ गायक तेणु नारद गीत बोलिबा आरंभ कले किंतु गीतटी प्रॉपर ताल लय छंदरे से बोली पारिले नाही
ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଉଚିତ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ବୋଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରାଗ ଆଉ ରାଗିଣୀ ମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ନର ରୂପରେ, ନାରୀ ରୂପରେ। ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ସବୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ରାଗ ରାଗିଣୀ ବି ସବୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଫର୍ମ ବା ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରେଇ ଅଣାଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମହାଦେବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ବିଷ୍ଣୁ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକ ଯଦି ପ୍ରପର ତାଳ ଲୟ ଛନ୍ଦରେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ପୁନଶ୍ଚ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଗାୟକ କିଏ? ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ନଟରାଜ ଶିବ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର। ସେମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ମହାଦେବ ଆପଣ ହିଁ এই ରାଗ ରାଗିଣୀ ଗନ୍ଧର୍ବ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରାଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଟିକେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତୁ। ଶିବ କହିଲେ ଯେ ଗୀତ ବୋଲିବି ଯେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନରା ଶ୍ରୋତା ଦରକାର ମୋ ସାମ୍ନାରେ। ଗୀତ ବୋଲୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ, ଶିବ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ସଙ୍ଗୀତମୟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦେହରୁ ଗୋଟେ ତରଳଟିଏ ଝରିଗଲା ବାହାରକୁ। ସେ ଏତେ ବିଗଳିତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ସେଥିରେ ଏତେ ବିଭୋର ହେଇଗଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କୁହାଯାଏ ଗଙ୍ଗା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ, ଶିବଙ୍କ ଜଟାରେ ନିଜ ପାଦ ଥାପିକିରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବିଗଳିତ ସ୍ୱର, ବିଗଳିତ ପ୍ରାଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ସେଟାକୁ କମଣ୍ଡଳରେ ଧରି ରଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଯାହାକି ଗଙ୍ଗା ବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସଙ୍ଗୀତର ଉତ୍ସ, ଗୋଟେ କାଓଟିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍। ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଥିଲା, ନାରଦ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଫଳତଃ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଗନ୍ଧର୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ବା ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଗୀତରେ ବା ଗନ୍ଧର୍ବ କଳାରେ ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ। ଯଦି ଅହଙ୍କାର ରହିଲା ତାହେଲେ କଥା ସରିଗଲା, ତମର ସେଠି ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାରଣ ସବୁ ସହନ୍ତି ଭଗବାନ, ଗନ୍ଧର୍ବ କଳାରେ ଅହଙ୍କାର ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ନାରଦ ଗନ୍ଧର୍ବ କଳାକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବାରୁ ସବୁ ରାଗରାଗିଣୀ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଶିଖୁଛନ୍ତି ବା ଗୀତ ଯାହାକୁ ଶିଖାଯାଉଛି, ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନମ୍ରତା ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ରତା ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେ ପାଦ ଥାପିଥାଏ, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସତର୍କ କଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ନାଚୁଛି, ମୋଠାରୁ କେହି ଭଲ ନାଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ଭୁଲ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଏମିତି ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖାଯାଏ। କେହି କହିପାରିବେନି ଆଇ ଆମ୍ ଦି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ବେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ନଟରାଜ ଶିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ ଶିଖନ୍ତି, ସେମାନେ ନଟରାଜକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର ସବୁଦିନ। ଏବଂ ମଞ୍ଚକୁ ଉଠିବା ମାନେ ନଟରାଜକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନୃତ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଶ୍ରୋତାମାନେ ବା ଦର୍ଶକମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି କୋଳାହଳ ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାରରେ ସଙ୍ଗୀତ ହୁଏ ନାହିଁ, ନମ୍ରତାରେ ଥାଏ ଶିଖିବାପଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଶିଖିବା, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବା। ଆମେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାର ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ର, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ର। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ମୁଁ ରାଜେଶକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ
କେବଳ ରାଜେଶକୁ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ତାର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପାଖରେ ମୁଁ ହାର ମାନିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ପାଇକିରି ଏଠିକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇ ପଦ କହୁଛି। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଅଧ୍ୟାପକ ପବିତ୍ର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜେଶ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବନା ଅଛି। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଯଦି ରାଜେଶ ପାରିବ ନାହିଁ ମୋତେ ଡାକିକି ଅନୁରୋଧ କରିକିରି ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ମହାନ୍ତିର ସହଯୋଗ ନେବ, ସାର୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆସିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠିକି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲି, ମୋର କିଛି ମତ ବିନିମୟ କଲି, ଭାବ ବିନିମୟ କଲି। ମୁଁ ପୁରାଣରେ ଏତେ ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ, ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଶିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏକି ରସିକପଣରେ ତା ସମାନ କେହି ନାହିଁ, ଦେବଦାସୀ ନ ନାଚିଲେ ଯାହାର ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳିଆ ରସିକପଣର ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣ